Jodono Hambai Mia 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang Signature Rui Kaisa Memo Diklaika a memo Rajya Sarkar Saka যে nominated Village Development Committee ADC গঠন clairimani 587 Village Development Committee जों ADC रो गताल और administration फाइमानी परे गठन claijak mano borok sao legally abo chaya abo illegal abo kuno rules okri जों सारान मुजुंगनो state government no ADC it means it is 6th schedule autonomous district council राज्य सरकार नि तलानि कुनो कायसा institution याबो बो एकटा autonomous independent कायसा institution state government ADC नि internal कुनो matter interfere claimanya Bobini Rajya Sarkar ni samung bosalu gimano, but whatever notification, chini rules, regulations ti cheng declare claimani, announcement claimani, bono interfere claye, palta kuno notification rinani, abo state government ni kuna actiaro kure. The state government administration must know about it. Top IAS officers, Tripura civil service officers, legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government, intentionally or non-intentionally, they cannot directly interfere in the matter of autonomous district council. Because autonomous district council itself is a constitution. Orochen 163D rules no use claye samungo panangai village development committee সংগঠন মা claika nor joton chiu je march maso jokhon elected village committee ni mead pai thanga aro koyek mas borok administrator chongai village committee no tabu BJP এবং IPF তিনি সরকার চালবিত আরো জনগণনি কোনো কক সাজাগলিয়া জনগণনি কোনো ভয়েস ক্রিয়ার ইলেক্টেড কোনো গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসিও করিনি বাগে রাজ্য সরকার বিনি মুচুংতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিখলাইকা বাট নাও তিপ্রা মথা যখন পাওয়ার অফ হাইকে এডিসিও নাও উই ক্যান exercise the rules and regulations power act whatever is within 6th schedule area abono some claiman hoy constitution bising thing like 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee 1993 obo ai klaino Tripura rajyo bo village committee গঠন claijaka year 2000 obo village committee গঠন claijaka 163 d rules no use clai এবং মনতেই স্টেট গভর্নমেন্ট যখন চুনংকা চিনি কয়েকটা বক্তব্য দङ जोंबाय मा सालायनाय उपमुख्यमंत्रीनि केबिनो ও এডিসি নি ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নো রগৈ দুইবার বৈঠক হংকা প্রথম বৈঠক বরক সাকা জন্য যে দিস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি মনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন advisory nature arotoni abuni borono jeng kaisa ko resign nam botuka boroni request no sengmani apan sengkamu kintu seng boroni borokwe halok kahambo tongnani bagi we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok kahamni bising tongai borokwe yak by yak tonglai no seng samung tangnan bagi जों कायसा कोरिजान नाम तो कोरिजान नाम जों साका जे ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি ব
आ विलेजो जे सामुं रगुंगो मनिटरिंग खाइमान्नाय एवं विभिन्न प्रोजेक्ट प्रपोजल रिमान्नाय विलेज सेक्रेटारिनो साजेशन रिमान्नाय टाइम टू टाइम मीटिंग खालायाबानो once in 15 days ग्रामनि विलेजनि बर'ग्रुपनि स्वार्थ संश्लिष्ट मामलानो तुयै कक सालायमान्नाय ब सामुं खालायजाकनाय आमनो प्रस्ताब रिमान्नाय जों हाइक्लाय कायसे करिजान नाम तुबका बं साका जे ओ विलेज डेवलपमेंट कमिटी नो टाइम टू टाइम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अथॉरिटी बरनो गाइड खालायनि तरो ताम साया तंखाबाय इनि जों स्टेट गवर्नमेंट नो सानन मुजुं नरक जतबार जों बाय डिस्कशन नायखो जों डिस्कस खालायखाय नरक जानायमा जों आबनो साकावके मो एडवाइस सिमिसे खालायनाय मनिटर सिमिसे खालायनाय কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক जोंहाबो साका तारपरेबो এইভাবে स्टेट गवर्नमेंट मिया कैसे मेमोरेंडम रबोय अब आहिक्लाय मो इलीगल मो लीगल यान सामानि जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहामनो सिबो जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंथिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गवर्नमेंट नि मो मेमोरेंडम नो चैलेंज खालाय जों कोर्टआव थांनाय এবং चीनी जरा एडीसी बिसिंगो तंगनाय ताकुतै बुहुक संग्रह गोबां तिनि प्रश्न आजायजाक बंबखाव अमनतै गोबां प्रश्न खायनायनि कोनो दरकार गरे राज्य सरकार सम्पूर्णभावे आं साव बरंनि एक्टियार करे किन्तु बरं जोरपूर्वक कमनो और एडीसी नि सामुंखुमुंनो बरं इंटरफेयर खालाय दं एवं मनतै जों कोर्टआव चैलेंज खालायनाय कोर्ट विल डिसाइड नम्बर 1 नम्बर 2 जों दाक्ति खालाय इलेक्शन बो खायदिन साखाफोर जों बुटो जिदिमान परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडीसी बिसिं एडीसी नि फातार है पंचायत तो जों कोनो धरনের रुल्स प्रयोग खाय कोनो विलेज डेवलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेवलपमेंट कमिटी जों खालाया राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडीसी बिसिं जों बुट जिदिमानि परेबो बरो विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाया तामो कारण दिने आं मुइतुख्लाय रिनान मुजुंगरो राज्य सरकार नो बा त्रिपुरा राज्य नि जारा शिक्षित गण्यमान्य व्यक्ति যারা লিগ্যাল এক্সপার্ট বুদ্ধিজীবী বড় সারান মুজুঙ্গ তো বাংলাদেশও তো আইন খাগি পাকিস্তান তংপুরো 1971 আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ খাইমানি পরেব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তাননি যে শাসক পাকিস্তাননি শাসক আইয়ুব খান নিনি আওয়ামী লীগ ন ক্ষমতা হস্তান্তর খাইয়ানি বাগিনো কিন্তু 1971 भारत युद्ध खालायै 30 लक्ष बांग्लादेशनि बरग्रक शहीद खालायै आरो शहीद दोंनि तिनि बांग्लादेश एक नतुन राष्ट्र जन्मंगा आं राज्य सरकारनि कर्णधार रं सानान मुजुंगो जिनि हास्तेनि जिनि ताकुते बुकसं सानान मुजुंगो এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুজুঙ্গো আবনো বাধা রিমান বাগিন কিন্তু তিনি तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन आहिरबि दाबी कासाई फैबायते बिनि बागै ताकुब्रो मनि सल्यूशन तखनै थागिनाय जखन जों ग्रेटर तिप्रालेन माननाय हेते एवं ग्रेटर तिप्रालेननि जे विद्रोह जे आंदोलन आबो किन्तु राज्य सरकार दिमो केबेंनि बिसिंतिनो किन्तु चेंजाक नायते जों खाबायना कोनो कक करे एकदिके जों कोर्टआव लड़ाई खायनाय एवं कोर्ट चिनि पक्षेनो राय दिनाय आबो चिनि कन्फिडेंस दङ कारण जों आइननि बिसिंथि खालायबाय बंनि कोनो एक्टियार करे तारपर बरक खालाय जों बरक बाय कक सालायखा एक दफा दुई दफा आलोचना खालाय कक पाइले जाकनि बिसिंग पर्यन्त दिनि बरक करो आइक्लाय जे একটা मेमोरेंडम तिख्लायमानि ओ दिदि आंनि बिसिंथि अमर सम्पूर्ण आपत्तिकर आपत्तिजनक एवं मन बिरुद्धे जों स्ट्रं स्टेप नाहरनान बागै जों जंलाय दं कोनो वानाना करे एवं যারা তিনি বেআইনিভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিচিং খাইনে নাইরলো আইয়ুব খান বাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি ককনাং মুইদুख्लायदों मुजुंगा বড় কাসুগই তংলাক जोंबो आसुक तंलाक आंदोलन चलिनाय বিদ্রোহ चलिनाय যিনি নাহারমুং যিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাইসা রাজ্য গঠন খাইনা আবো নাঙ্গই দंखायছে तांगै नां তিনি যারা জন্য গসিয়া বড়গ্র
बर'बो निश्चय बुजिनाय ताङै अम ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ दाखुग्रक दिनिन बागै मुसुकनो चिनि नेक्स्ट जे डिसिसन दं जों टाइम टू टाइम प्रेस नि बिसिंथि फाय जों हास्तेनि दाखुकतै बुसंनो जों सानो हामबाय